قسما، وارسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ضارت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أفلاق الوجود، وبرزت برد العوالم بأضراز التكريم. تجلى الحق في عالم قدس واسع، تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الرسل على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظت العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويحار في تعقل معاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده، وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. أشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله،
عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بقطعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقى صهوة المجد. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا ووالدنا وقرابتنا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله حبيب عبد الله بن علوي على حدة رحمه الله جميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد. قلت وفيه دليل على أن الصغائر من السيئات تكفر بالصلوات وغيرها من الحسنات والتوبة منها. أعني الصغائر مع ذلك الصغائر مع ذلك أتم وأحوط. Jadi jar pengarang kitab aku katakan Yesidin ayat Quran di atas nang tersebut dahulu itu dalil menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil itu dapat hilang dengan sembahyang 5 waktu. Tuh nang minggu dahulu tuh. Karena ayatnya semalam tuh ayatnya dalam surah Hud. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail. Itu ayatnya tah na minggu dahulu. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafam minal laili innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Artinya dirikan olehmu akan sembahyang di 2 tepi siang
tafsirnya sembahyang di 2 tepi siang itu ialah sembahyang subuh, zuhur dan asar. Wa zulafam minal lail, dan di satu bagian daripada malam, yaitu maghrib dan isya. Jadi dirikan sembahyang kelima-limanya itu maksudnya tah. Nah, lalu ujar Tuhan, innal hasanati yuzhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan yang dilakukan itu bisa menghilangkan kejahatan. Maksudnya bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita tagawi dosa-dosa kecil itu laka-lakas manggawi nang baik-baik, itu hilang dosa kecil itu. Lebih-lebih kalau kita sembahyang itu amalan yang luar biasa. Sembahyang ini adalah pentingnya di dalam agama Islam ini nomor 2 sesudah iman. Kan iman itu paling penting ya Allah. Iman itu nang menentukan seseorang kekal atau kada dalam neraka. Bilanya kada beriman kan kekal orang itu dalam neraka selama-lamanya, kada beampihan lagi. Nah itu yang paling penting iman. Nah nomor 2-nya daripada iman tuh ya sembahyang. Jadi amalan-amalan yang lain tuh kadang nang tahannya lawan sembahyang tuh. Nang apa-apa kah? Hajinya kah, puasanya kah, apakah? Kadang nang tahannya dapat sembahyang. Nah jadi oleh karena itu sembahyang itu bisa menghilangkan segala kejahatan-kejahatan, bisa menghapuskan daripada dosa-dosa itu. Zalika zikra lidzakirin, yang demikian itu adalah peringatan bagi orang yang dapat peringatan. Wa qad warada anna hadhil ayata nuzilat fi rajulin asaba min imra'atin madunaz zina. Jadi di dalam tafsir dikatakan bahwa ayat surah Hud ayat 114 nih. Ini ayat ini diturunkan pada ketika ada suatu terjadi masalah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada terjadi suatu peristiwa. Ada seorang laki-laki datang lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu lelakian nih datang lawan Nabi. Yas'aluhu ayyuqima alaihi al-hadda. Si laki-laki itu meminta lawan Nabi supaya dilaksanakan had. Had nih hukuman. Jarang kalau ada lelakian datang lawan inta dihukum. Ini lelakiannya inta dihukum lawan Nabi. Hukum mulun Rasulullah. Jadi seorang laki-laki ini datang lawan Nabi minta hukuman. Nah, falam yurid alaihi hatta uqimatis shalah. Maka Nabi kada menghendaki itu hukuman tadi sehingga didirikan sembahyang. Falamma faragha alaihi salatu wassalam min salatihi istadharahu faqara'a alaihi hadhil ayat faqala ar-rajul hadza li khassatun akhasatan aw lin-nasi 'ammatan qala bal huwa lin-nasi 'ammatan. Jadi kisahnya seorang laki-laki ini datang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta hukuman. Ulun Rasulullah anu tadi lawan bibinian. Dalam sejarahnya itu menurut riwayatnya itu ngaran sidin Abul Yasar dalam tafsir. Abul Yasar ini datang lawan Nabi minta supaya asalnya dulu kada lawan Nabi, datang lawan Abu Bakar dulu. Datang lawan Abu Bakar dulu. Bekisah aku tadi tajapai bibinian canang tajapai cuma bebasaban tajapai supaya jangan supan barang pada menjapai juga gairuz zina, selain daripada zina. Nah rupanya anu bener nih lawan bibinian tadi nang lain daripada zina nih. Bisa mencium kah lawan bibinian tadi? Ulun nah tak cium bibinian, menjapai bibinian, itu kisahnya. Nah jawaban Abu Bakar beri diam lagi, jangan dikisah-kisah lagi kalian. Nah kayak itu
Jangan dikisah-kisah lagi ke lain, jangan sambat-sambat lagi. Karena tahu bertambah saksi karena di akhirat teman sambat-sambat, berdiam aja. Sekalinya orang tadi datang pulang lawan Sayyidina Umar, berkisah pulang. Kan sahabat Nabi Abu Bakar dahulu sudah memadahi dan minta, sudah berdiam aja lagi. Ikam kada usah lihat, kada usah dikisas nang kayak orang bajinah. Orang bajinah kan bila bajinah lalakian atau bini-bini nang orang itu sudah dewasa, sudah pernah kawin, sudah pernah nikah, maka orang bajinah itu hukumannya dirajam sampai mati. Nah, orang bajinah kayak tak hukuman negara Islam nih. Apabila di negara Islam ada seorang bajinah sedangkan orang itu sudah pernah kawin, tuh artinya nah, maka orang itu hukumannya supaya jangan laginya disiksa di akhirat, supaya jangan disiksa di akhirat lagi nah, maka hukumannya dirajam sampai mati. Jadi diendak di tengah orang banyak ditawaki lawan batu, itu kan disiksa lagi di akhiratnya, karena di dunia sudah disiksa. Bila kadang itu disiksa kan di akhirat. Jadi ditawaki lawan batu sampainya mati. Diendak di tanah lapang, tawaki sampainya mati. Itu rajam ngarannya. Nah, apabila inya orang itu nang belum pernah kawin, masih bujangan, bajinah itu didera 100 kali, dipukul lawan cambuk 100 kali. Nah, kada sampai mati itu, kada artinya mending 100 kali dipukul ya sudah, tuntong 100 kali habis saya dah mati kada kah. Bila inya mati ya, punya kada apa juga, ini cambuk aja dihambat 100 kali. Itu bagi orang nang belum kawin. Jadi artinya sudah biasa kawin, bajinah juga bilang ada bini seorang, laki seorang, ya Allah. Nah, jadi orang tadi kada bajinah, kada cuma lawan bibinian. Nah, lawan bibinian tuh tercium macam-macam ya kalau terjapai macam-macam ya, tak palok-palok teraga-raga pakalullah. Nah, imbah itu hendak datang lawan Abu Bakar minta dihad, minta ulun hukum aja nah. Menyasar rupanya orang tadi, hukum ulun kayak itu nah gawian ulun, hukum ulun. Ujar Abu Bakar, kada dihukum ikam, kada dihukum, cuma ikam badi diam aja lagi, ikam kada bajinah, badi diam aja lagi. Jadi kisah-kisah lagi kalian, karena ini kisah kalian kena saya pulang saksi di akhirat kena. Habis saya sekalinya orang datang pulang lawan Umar pulang, berkisah pulang. Datang lawan Sayyidina Umar berkisah pulang. Ujar Sayyidina Umar, berdiam, jangan dikisah-kisah lagi kalian. Jangan dikisah-kisah lagi kalian. Karena bertambah pulangan tahu seikong ikam kada dihat. Nah, imbah itu habis lawan Umar, datang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya orang ti asa kada yakin bener nih lawan nang berdua kayak apa kalau lah, asa kada sapala kayak apa kalau datang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ujar Nabi napa? Dang dulu ujar Nabi, sembahyangan dulu kita, sembahyangan dulu sampai waktu sembahyangan dulu ujar Nabi. Kayaknya dulu masalah itu sembahyangan dulu. Maka Nabi sembahyang, laki-laki tadi sembahyang, laki-laki tadi sembahyang. Nah, falamma faraga alaihi salatu wassalamu min salatihi istahdarahu, maka manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada sembahyang sidin. Nah, tuntung Nabi sembahyang, orang tadi sudah tuntung juga sembahyang, maka ujar Nabi, ya kasini kamu Abul Yasar, kasini kamu Abul Yasar. Lalu Nabi membacakan ayat nang tadi, rupanya turun ayat nang tadi, Jibril membawakan ayat. Nah, ini ayatnya, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Itu ayatnya. Ujar Nabi, dirikan sembahyang
Ini Tuhan nih, firman Tuhan nih. Nabi memadahkan aja, dirikan sembahyang di 2 tapi siang, maksudnya subuh, zuhur, asar. Wazulafam minal lail, dan di bagian daripada malam, maksudnya maghrib lawan isya. Kalimanya sembahyang digawe, jangan ketinggalan lagi. Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus daripada kejahatan. Berarti diam aja lagi aja Nabi. Nah, itu berarti diam aja lagi aja Nabi. Zalika zikra lizakirin, yang demikian itulah peringatan bagi orang yang mendapat peringatan. Lalu lalakian tadi batakon, ya Rasulullah, ayat ini gasan ulun najakah atau gasan sabarataan manusia kah? Ujar Nabi, gasan sabarataan manusia. Nah, jadi gasan ikam nih ya juga. Cuma jangan menggawin kada baik. Amun itu aja kok. Nah, itu dahulu kayaknya sembahyang ya, jangan diniatakan berdahulu kayak itu. Ini amun talanjur. Ya kalau itu aja kawan nih. Kena sembahyang hilang pulang kok nyedin tuh nah kayak itu. Qultu, nah lalu ujar pengarang kitab Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fihi dalilun ala anna as-saghaira minas sayyiati tukaffaru bis salawati wa ghairiha. Ini ayat jasiden dalil menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil itu dapat hilang lawan sembahyang 5 waktu. Dosa kecil hilang lawan sembahyang 5 waktu aja. Amunnya taubat pang lebih bagus lagi. Dosa kecil tuh ditubat aku tobat kalau nak lagi menggawi dosa kecil makin bagus lagi. Lawan kada tobat tuh pada biasanya kada tobat, kada cumanya sembahyang rajin itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Jadi orang bahari itulah bila ada telanjur tagawi dosa nang kecil toh, lalu dikiparat orang lawan amalan-amalan nang baik. Misalnya kita tadi mapakah muntung nih pindah nang telanjur basa nang menyakiti hati orang kah, misalnya muntung telanjur astagfirullah, aku tadi tuh suara akan nang menyakiti hati orang pang nih. Nah lalu lah kalakas muntung tuh dikiparat, laka-laka semuntung itu digawiakan lawan gawian nang baik, baca Quran kah banyak, baca lawat kah ditabus lawan itu. Mata misalnya dosa mata misalnya anjeunna kibibinian nah kam jako tacangangiam tadi nah lu begaro kepala tacangangiam maka nang halal nikah maka belum dicangangi orangnya mencarunong. Nah hamjar. Nah lalu dikifarat mata nih, dikifarat mata. Dinapa mang kifarat mata supaya hilang dosa di mata itu? Tabusakan lawan memandang Quran, memandang hadis, memandang nang baik-baik. Ambil Quran, noh baca sehajus kedua hajus kah, sampai mata ini lapah, hapus liur, sampai mata ini lapah. Inyak bakas anu bang. Mata bolah dosa, bakas mata bolah dosa. Jadi sampai mata tuh membaca akan ke Quran sampai mata lapahnya. Itu kalau talinga kakak itu juga. Qultu wala hadda 'ala ar-rajuli fima asabahu min al-mar'ati duna zina. Aku katakan ujar pengarang kitab tidak ada had ini kan hukuman kepada orang atas laki-laki nang talanjur pengarangnya manggawi maksiat lawan bibinian, tidak ada had kecuali nang ada had tu zina. Jadi tacium, taragap, tajapai itu kan ada jamnya, kan ada hukuman nang di dunianya itu kan ada, kecuali bajina. Kalau zina iya nah kayak tadi hadnya, bila bujang kayak apa hadnya dipukul 100 kali, bila inya udah bisa bebine, nah apalagi berarti anan sudah bine makinannya nah itu berapa, itu dirajam sampai mati. Eta menang bala bine nyaman
tak ana sedikit tak ana tah taringan ada nang kada menyambut nyaman pang taringan gitu bener ya tuh. Cuma 100 kali lah dipukul kalau nyaman-nyaman Jepang dipacat lawan pamacat nang cambuk lawan pamacat kuda orang macat orang Maluku tuh kayak pok 100 kali itu bah besiupan juga ikam misalnya minal kublah mencium walamsi menjapai wa nahwi dzalik walakinnahu husiba anna alaihi min dzalika haddan wallahu wa rasuluhu a'lam. Tapi ada sebagian mengatakan itu ada dikenakan had lebih bagus lagi. Kalau nya bepada mencium bibinian pukul juga bagus lagi nih tak mana tobatnya. Nah habis sudah masalah nang tadeh. Jadi artinya sembahyang itu kerjakan bagus-bagus nang baik-baik mulai baudunya apik-apik, mulai sembahyangnya apik-apik supaya napa? Supaya dapat menghilangkan dosa. Apik-apik menggawe jangan sembarang sembahyang itu jangan sembarang. Ini ngarannya muhafadzah lawan mudawamah ala sembahyang tadi ala salat tadi. Jadi muhafadzah itu apik-apik menggawe sembahyang itu khusyuk. Baudunya mulai baudu aja khusyuk. Mulai baudu aja khusyuk. Ingat lawan Allah Ta'ala baudu nih siapa nama maulah banyu nih kada Allah Ta'ala siapa nak kalau kita menggarakakannya kada Allah Ta'ala kita ingat juga kalau khusyuk juga baudu nih nah. Nah kemudian selanjutnya wa minal muhafadzati ala salati wal iqamati laha al mudawamatu wal muwadzabatu ala fi'liha fil jamaah. Sebagian daripada memelihara sembahyang dan mendirikan sembahyang itu diantaranya marutinkan bajamaah. Marutinkan bajamaah termasuk daripada memelihara sembahyang juga ngarannya. Artinya nang termasuk menyempurnaakan sembahyang nih diantaranya rutin bajamaah. Jadi orang tuh nang kada mau bajamaah tuh padahal penyembahyang bana orangnya tuh kada mau bajamaah, kada mau turun ke langgar, kada mau turun ke masjid, itu kada sempurna sembahyangnya. On langgar parak, on masjid parak, kada mau turun. Orang berjamahan aja seorang kada umpat. Nah itu kada sempurna walaupunnya penyembahyang benar berarti belum lagi dikatakan nang wa aqamus shalah mendirikan sembahyang itu belum sempurna mengatakan wa aqamus shalah belum lagi bila kada marutinakan berjamaah itu diantaranya. Jadi nang sakadar manggawi aja tapi belum lagi katuju bajamaah belum lagi ngarannya wa iqamis shalah tuh belum lagi ngarannya ngaran mendirikan sembahyang tuh belum karena belum sempurna. Rasulullah tuh kayak apa sih den jakainya kada nang garing nang membawa mati sih den kada ampih bajamaah nya kita nyaman-nyamannya pang bah surangan gini di rumah bapak langgar parak. Kita hari raya seminggu lagi nah parlo juga nih bajamaah kena sembahyang hari raya ya kalau bajamaah nih hari raya itu kan hari raya nih 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah ini sebahagian ulama mengatakan sama kayak 10 akhir daripada Ramadan. Kalau Ramadan itu 10 akhir nang hibat, kalau Dzulhijjah 10 awal nang hibat. Kalau Ramadan itu 10 akhir, kalau masih nang dianu orang bener, nang diintai orang bener, nang diunting orang bener 10 akhir. Kalau bulan Ramadan dah 10 akhir Ramadan. Kalau Dzulhijjah 10 awal. Ada di Quran tuh wal fajr walayalin ashr. Ada kalau di Quran dah wal fajri Tuhan bersumpah demi waktu fajar walayalin ashr dan malam-malam yang 10.
Jadi ulama menafsirkan, ada mengatakan tafsiran malam nang 10 itu malam 10 akhir daripada bulan Ramadan. Ada yang menafsirkan malam nang 10 itu 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Ini 10 awal, kita nih hidup 3 hari kalau hari ini. Jadi 10 ini banyak ibadat 10 di awal nih nah. Nang indah kita anu tambahi ya, tambahi. Nang masih selawat 10 kali, 11 kali sehari. Ada juga tambahannya, apalagi punya banyak makinannya Quran nang masih sehalai membaca tetangah 2 halai sehari. Di bulan nang 10 awal daripada bulan Zulhijjah nih. Karena ini hebat. Kan di bulan Zulhijjah ini banyak kalau juga keistimewaan Allah memberi bulan Zulhijjah, bulan 4 nang hurum di Quran katakan 4 bulan minha arba'atun hurum, termasuk bulan Zulhijjah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard. Happy kitabillah lillah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12 bulan dalam setahun, 4 nang sangat mulia, di antaranya ya Zulhijjah nih. Karena di bulan Zulhijjah ini ada kurban. Kurban tuh bolehlah kada bulan Zulhijjah, kada boleh kalau kurban tuh 4 hari aja. Kawa setahun 4 hari aja setahun kurban tak. Lain kayak akikah. Amun akikah bu umuran bulan apa-apa kayak kam siang ka malam ka akikah. Menyembelih sapi akikah tah, atau menyembelih kambing akikah tuh siang ka malam kah. Mau bulan apakah? Boleh tak harus menyembelih akikah Kamis. Tinggal matahari hari Kamis itu memampah malam Jumat sudah boleh takbiran terus menerus tak. Artinya wayah apa lagi? Ayo hendak guring, duduk, makan, hendak minum. Waktu duduk di kursi di mana aja? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir mursal. Bila sudah kaina sembahyang Idul Adha atau Idul Fitri, habis takbir mursal, ada lagi. Kalau pang kaina takbiran terus-terusan, kada nan pais tuh dilumpangi jadi roti pisang. Nanya paham. Cakanya kada paham kada tertawaan tuh. Ayo ngan sini kan kalau lelah. Tuh orang pernah ada hendak apa nasi ini bagu gunungan tak. Jadi ingat sini dulu kita ingatakan kita pacang hari Idul Adha ini seminggu lagi kita bermaafan lahir batin. Jadi kita Jumat depan kita libur dulu. Jumat akan datang kita libur karena hari raya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan limpahan kasih dan sayangnya kepada kita barataan, dan mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa abah mama kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran-jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi orang yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pada gilirannya nantinya pada saat kita menghembuskan napas yang terakhir dan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sudahi dengan ucapan wallahu alam bisawab ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil fatihah. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina abwabal 'ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tawbatal maghfirah wa tawfiqal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabi
والغائبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أن الله يجعلنا وذرياتنا وجيراننا أجمعين من عباده المتقين الثابتين على القدم القويم وفي صحبة هذا الرسول الكريم، ويدخلنا وإياهم في حزب أهل الله المفلحين، ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة ولأخواننا المؤمنين عامة، ويجعلنا وذرياتنا أجمعين من الراضين المرضيين الهادين المهديين. ومن حضر هذا الجمع العظيم